अजमईन। अम्मा बाद, आज का दर्स भी नमाज से मुताल्लिक़ है कि नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़ते हैं। सना का सबक शुरू है। सना के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर हम क़राअत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो कुरान पाक की तिलावत करना नमाज के दौरान फ़र्ज़ है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो इमाम की सूरह फातिहा के शुरू के साथ शामिल होता है, एक है थोड़ी देर बाद में आया, एक है कि शुरू में इमाम के साथ है, उसके होते हुए इमाम ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की है, तो वो ऐसे है कि जैसे वो जिहाद में शुरू में ही शामिल हुआ और आखिर तक शामिल रहा। जिहाद में ग़ज़वा में शुरू में शरीक हुआ और आखिर तक माल गनीमत तकसीम होने तक वो शरीक रहा। जो शुरू से आखिर तक इमाम के साथ सूरह फातिहा में शरीक होता है। ये सिर्फ सूरह फातिहा की बात हो रही है, सारी नमाज की बात नहीं हो रही। सारी नमाज की तो बात ही कुछ और है। इसका अंदाज़ा आप एक वाक़या के साथ कर सकते हैं कि जो शुरू में शरीक होता है आखिर तक शरीक रहता है, उसका अल्लाह ताला के यहाँ क्या दर्जा है सवाब के लिहाज से, और जो थोड़ी देर बाद में शरीक होता है उसका क्या दर्जा है। दोनों के दर्जों के अंदर फ़र्क है, सवाब के अंदर फ़र्क है। एक हदीस मुबारका मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। एक ग़ज़वा पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर को रवाना फरमाया। एक ग़ज़वा के लिए एक लश्कर को आपने रवाना फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह एक सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भी सरकार ने हुक्म दिया कि लश्कर के साथ चले जाओ। तो आगे जुमा करीब था, शायद दूसरे दिन था या तीसरे दिन था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह ने ये सोचा कि मैं जिहाद पे चला जाऊंगा तो शायद मैं शहीद हो जाऊं, तो क्यों ना आखिरी जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़कर चला जाऊं, मैं पहुंच जाऊंगा। यानी जाने से इनकार नहीं था, यानी उनके ज़हन मुबारक में ये बात थी कि शायद आखिरी जुमा हो, मैं जाऊं और शहीद हो जाऊं, तो ये जुमा मैं पढ़कर फिर सफ़र शुरू करूंगा जिहाद के लिए। अब दूसरा लश्कर तो जा चुका था, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रुक गए, जुमा पढ़ा। जुमा पढ़ने के बाद जब सरकार से मुलाकात हुई तो आपने पूछा कि आप नहीं गए। अर्ज़ के हुज़ूर मैं इस वजह से नहीं गया कि मैं जुमा आपके पीछे पढ़ने की सआदत हासिल कर लूँ। तो फरमाया तुम में और जो चले गए हैं ना उनमें 500 साल का फ़र्क हो गया है। जो चले गए हैं उनमें और तुम में 500 साल का फ़र्क हो गया है, ठीक है ना। वो 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, तू 500 साल बाद में जाएगा। मतलब ये है कि जो शुरू में इमाम के साथ सूरह फातिहा में शरीक होता है और आखिर तक शरीक रहता है, तो गोया वो ग़ज़वा में शुरू में शामिल हुआ और आखिर तक शरीक रहा जब माल गनीमत तक़सीम होता है। और जो थोड़ी देर बाद में आता है फिर वो उसका फ़र्क आप समझ चुके हैं कि वो पहले की निस्बत कितने फ़र्क में हो जाता है। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि कुरान मजीद नमाज से बाहर पढ़ना हर हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं नमाज से बाहर कुरान मजीद पढ़ने से। और अगर नमाज के अंदर कुरान मजीद बैठ कर पढ़ा जाए, खड़े होकर नहीं बैठ कर पढ़ने का सवाब आधा होता है। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि नमाज भी बैठ कर पढ़ने का सवाब 1/2 होता है।
ہم جان بوجھ کر بغیر کسی تکلف کے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، چلو جو صاحب عذر ہے اس کا تو عذر ہے، میں صحت مند آدمی کی بات کر رہا ہوں، نفل ہم عام طور پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس لیے ثواب جو ہے وہ آتا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم صحت ہونے کے باوجود ثواب آتا نہیں اور آدھا ثواب جو ہے اس کو ضائع کر بیٹھیں۔ تو فرمایا کہ جو بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے نماز کے دوران، اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف پر، 50 درجے بلند ہوتے ہیں، 50 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز کے اندر قرآن پاک سنتا ہے یا پڑھتا ہے، پڑھنے والا یا سننے والا، ظاہر ہے پڑھنے والا اگر سننے والے کو ثواب ہے تو پڑھنے والے کو بھی تو ثواب ہے نا، تو اس کو 100 نیکیاں ہر حرف پر ملتی ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور 100 درجے بلند ہوتے ہیں اور 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور الف لام میم جو ہے نا، یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں۔ تو الف لام میم صرف پڑھنے سننے سے نماز کے دوران 300 نیکیاں، 300 درجے بلند ہوئے، 300 نیکیاں ملی اور 300 گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی نماز جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ثوابوں کا مجموعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، ایک ثواب کا کام نہیں ہے، اس میں حجیں بھی ہیں، اس میں عمرے بھی ہیں، اس میں جہاد بھی ہیں، اس میں روزے بھی ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہے، اللہ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جی ہاں جی، سب کچھ اس کے اندر ہے، اس کے اندر سب۔ کل آپ نے سنا تھا کہ تکبیر تحریمہ کہنا، 1000 اونٹ صدقہ کہنے سے، امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، 1000 اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے؟ مطلب 2 اونٹ بہتر ہے، 4 اونٹ بہتر ہے، 100 اونٹ بہتر ہے، 1000 اونٹ بہتر ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، یہ تو صرف ہم کہنے کی ایک بات ہے، بس ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، لیکن پتہ نہیں نماز جو ہے نا وہ کتنے ثوابوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے نماز کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، نماز کو ضائع نہ کیا جائے۔ ہم نماز کا ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں، کئی ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کاموں سے نماز کا ثواب یا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے، یا ثواب کا کام یا نماز کا ثواب آدھا رہ جاتا ہے، یا مطلب کہ بہت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام ہمیں نماز کے دوران نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری نماز کے ثواب کے اندر نقصان واقع ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق نماز جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔